दास्तन सराय अशफाक अहमद ख़ान साहब के घर का नाम है। 121C मॉडल टाउन में ये है दास्तन सराय, और ये वो जगह है जहाँ अशफाक साहब ने बरसा बरस गुजारे। आज बाबा जी अशफाक साहब की बरसी है, और बरसी के मौके पर यहाँ आप देख रहे होंगे बड़ी गहमा गहमी है, उनके बहुत सारे चाहने वाले आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ लंगर भी हो रहा है, और ये देखें लोग बैठे हुए हैं, और ये हैं बानो कुसिया आपा, और उनके साथ हैं असीर साहब। असीर साहब अशफाक साहब के छोटे साहबजादे हैं, और ये नूरुल हसन साहब भी नज़र आ रहे हैं आपके। ये नूरुल हसन साहब हैं, और ये हैं हमारी माँ जी बानो कुसिया आपा, और ये हैं असीर साहब उनके साहबजादे। माँ जी, मैं इस वक्त अपने फेसबुक पे लाइव हूँ, और ये मेरे दोस्त हैं। देखिए, ये कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, और जैसा कि आज बाबा जी की आज बरसी है, लेकिन वो कभी खान साहब वाली बात नूर भाई ने बड़ी अच्छी बताई। नूर साहब ने आज कॉल की कभी खान साहब को कि आज बाबा जी की बरसी है, तो उन्होंने कहा बरसी तो उसकी मनाई जाती है तो चला जाता है, तो बाबा जी तो हमारे अंदर हैं और ज़िंदा हैं और कायम है, सलामत है। तो मैं चाहूँगा माँ जी, बाबा जी की बरसी के हवाले से आप मेरे फेसबुक फ्रेंड से कोई बात करेंगे। लाइव कॉल जाएंगे। बड़े आदमी छोटी औरत क्या बात है। आपसे एक ही बात कह सकती हूँ, इतना बड़ा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने शौक में जैसे कोई आदमी ये नहीं कि मेरा शौक इसलिए मैंने ऐसा आदमी। माँ जी, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी, वो क्या करें कि वो सूफिया कराम का रास्ता इख्तियार करें? वो कोई तरीका क्या न करे, सिर्फ खुदा से रास्ता दिखा। तो माँ जी, अशफाक साहब के बारे में अगर एक जुमले में कुछ कहा जाए तो क्या कहेंगी आप? इतना बड़ा आदमी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए तो मेरा शौक, इसलिए तो बहुत बड़ा आदमी और वैसा। माँ जी, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मेरे जो दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड्स, इनके लिए भी दुआ फरमाइए। और ये हैं असीर साहब। असीर साहब हैं अशफाक साहब के छोटे साहबजादे। हम इनको मोहब्बत से बाबा जी कहते हैं। बाबा जी बड़े प्यारे आदमी, हमसे बड़ी शफकत करते हैं। असीर साहब, मैं चाहूँगा अशफाक साहब की बरसी के मौके पर आप फेसबुक फ्रेंड से, ये देखें, ये कमेंट्स भी आए हैं, इनसे कुछ कहें। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी गलत मेरा तारुफ कराया। मैं तो अमूमन ज़्यादातर जलाली सा इंसान को ज़्यादा जाना चाहता हूँ, और मुझसे तो लोग डरते हैं, लेकिन बाबा जी के लिए मैं क्या अपने बाप के लिए क्या कहूँगा। मैंने तो बाप आपको दे दिया था, लेकिन वो शफीक आदमी था और बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी था। मोहब्बत करने वाले आदमी के साथ रहना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपकी मेहनत कम लगती है और अगले की ज़्यादा लगती है। तो मुझे तो मालूम नहीं था कि वो हमारा दोस्त है या बाप है। वो कोई चीज़ हमने छुपाई नहीं आज तक अपने बाप से। हालांकि देखिए, मेरी उम्र सब सफ़ेद हो चुके हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह मेडिकल में पढ़ रहे हैं। तो मैं अपने बाप के मतलब क्या बोलूँ, आप जानते हैं मुझसे कि जो उसने लिखा वही अंदर से लिखा है, वरना अमूमन तख्लीक़कार ही होते हैं, लेकिन वो तख्लीक़कार अच्छी तख्लीक़कार था और अंदर से भी नेक और सालिक था। और वो बाबे शाबे का झूठ बोलता रहा, खुद ही बाबा था। बस बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। असीर साहब, ये बताइए, कभी अशफाक साहब ने आपको मारा हो, डांटा हो? ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका ऐसा तो कभी हुआ नहीं। काश के पड़ जाती मार तो शायद आज सुधर ही जाते, लेकिन उन्होंने कभी मारा ही नहीं। तो फिर इस सिलसिले में हम तीनों को नहीं मार पड़ी। अच्छा, हम तीनों भाई हैं, कोई बहन नहीं है। हम तीन भाइयों की कभी ज़िंदगी में लड़ाई भी नहीं हुई। ये एक ताज्जुब सी बात है कि क्यों नहीं हुई। ये अम्मी की वजह से, अब्बू की वजह से। ये जब भी किसी से बात करें तो वो कहता है कि ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन ये हुआ ना, अशफाक साहब ने कभी हाथ तक नहीं इस तरह लगाया, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। असीर भाई, अगर मैं ये कहूँ कि अशफाक साहब क्या चाहते थे, अगर एक जुमले में हम लोगों को बताएं कि वो नफ्स को मारना कहते थे, मोहब्बत करनी है, क्या? देखिए, ये अगर आप एक लफ्ज़ में पूरी ज़िंदगी को बंद करना चाहें तो ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। तो ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ रंग दिखाती है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी वजूद से बड़ी होती है, और ज़िंदगी नाम अल्लाह का है, और अल्लाह जो जहाँ चलता है वो नफ्स के पास उतनी चालें नहीं होती कि उसको साथ हम रख सकें, सिंक्रोनाइज़ कर सकें। तो ये
آخر میں جب بچوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بات ہے کہ یہ محمد بخش کا کلام ہے، اور اس میں ہے کہ مل جاندہ ہے بدو بدی جڑا لکھے نصیبہ وچ، تو جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے آپ کو زبردستی مل جائے گا۔ جوان بچے جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو محنت نہ چھوڑیں، یہ ہمارے جیسے جن کی جو نیم چٹی داڑیاں ہو گئی ہیں اور ہم تقریباً چلے ہوئے کارتوس ہیں، یہ ہمارے لوگوں کی ہیں۔ تو ہم اپنی قسمت کو اب آزمانا چاہتے ہیں، اور اب ساری ڈوری اس پہ ڈالی ہوئی ہے، جو کرنا ہے کر لیں، اسی نے جڑا کرنا سی کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ماں جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ محبت کرنی کتنی ضروری ہے حضرت انسان سے؟ محبت کرنی نہیں ہوتی، بجائے اپنے اندر محبت ہوتی ہے، وہ کسی کو دے دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ دے دینے کا نام ہے۔ تو جو ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، جو کالجیٹ ہیں، جو نوجوان نسل ہے، جنہوں نے کل کو مائیں بننا ہے، ان کے لیے ماں جی آج کے موقع کی مناسبت سے کیا کہیں گی آپ؟ ان کو ایک ہی نصیحت کریں کہ اپنے شوہر سے محبت کرنا ہے، اس سے محبت مانگنا نہیں، محبت کرنا ہے۔ اچھا ماں جی، وہ جو عورتیں گلا کرتی ہیں اپنے شوہر سے، اس کے بارے میں؟ وہ بالکل بکواس کرتی ہیں، وہ محبت کرتی نہیں ہے، اس لیے گلا کرتی ہیں۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ نے دیکھا میں اشفاق صاحب گھر میں موجود ہیں، یہ عشرت صاحبہ ہیں، یہ ماں جی کی بہت چاہنے والی۔ عشرت، آپ کیا کہیں گی آج کی دن کے حوالے سے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ماں جی کے پاس آ کے ہم نے صرف محبت سیکھی ہے، اور کچھ نہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا سوائے محبت کرنے کی۔ بہت خوبصورت بات کی ہے جی انہوں نے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک بڑی اچھی بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی بڑی عاشق ہے اشفاق صاحب کی اور بانو آبا کی۔ اور آپ کیا کہیں گی، کچھ کہیں گی آپ؟ ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے آسانی کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں کہ میں نے یہ سیکھا کہ آپ خود پہلا وہ پانی کا جسے کہتے ہیں نا پہلا قطرہ بنے اور لوگوں کے لیے آسانی کریں، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ آسانی کرنی پڑے گی، اور ہمیں خود اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کرنا پڑے گا، ادروائز یہاں آنے کا شاید پھر ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پر اب بہت زیادہ فرض ہے کہ ہم یہ جو چیزیں یہاں سے یا جو پل ہم بیٹھے ہیں یہاں سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو پھیلائیں، کیونکہ بابا جی نے یہی کہا تھا آسانیاں تقسیم کریں، اپنے پاس مت کچھ رکھیں، محبت بھی بانٹیں، وہ بھی تقسیم کریں، ضرب دیں کسی کو، تقسیم کریں، محبت تقسیم کریں گے بڑھتی ہے۔ میں نے یہی سیکھا۔ دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں بابا فرید صاحب، یہ اشفاق صاحب کے کچھ 40 سال پرانے ایک چاہنے والے ہیں، اور اشفاق صاحب ان کو اور بانو کسی آپا ان کو خط بھی لکھتے رہے۔ یہ خود بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک مزدور تھے اور آج یہ ساہوکار ہیں۔ بابے کی دعا ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن بابا فرید صاحب فیصلہ آباد سے ہیں، میں ان سے بات کرتے ہیں۔ بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حضور بابا جی اشفاق صاحب سے میں نے اتنا پیار لیا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، جتنا چھوٹا ہوتا اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اس کی عزت نفس کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ وہ ساری عمر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی سمجھنے لگ جاتا تھا۔ میں کیمرہ نکالا تصویر ان کی لینے کے لیے، تو بولے بہت اچھا کیمرہ ہے یار، یہ تو بڑی سی تصویر کھینچتا ہوگا۔ تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا یار اشفاق صاحب نے میرے کیمرے کی تعریف کی ہے۔ اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے اپنے جملوں میں فکروں میں اتنی محبت دے دیتے تھے کہ وہ ہم آج تک نہیں بھولے، اور اسی در پہ آج بھی آتے ہیں محبت حاصل کرنے۔ واہ واہ، وہاں جو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستوں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب، بہت اچھے رائٹر ہیں۔ شکیل صاحب دو اور جملوں میں کیا کہیں گے بابا جی کے بارے میں؟ بابا جی سے میری کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ماں جی سے میری ملاقات رہی ہے، اور آج اشفاق صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں ان کو ماڈل ٹاؤن میں رہ کے بھی میں بدقسمت کہ میں نہ مل سکا، لیکن میں 3 سال پہلے یہاں آیا ہوں، اور اس دن سے مجھے یہاں اتنا سکون ملتا ہے کہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا، اور میں اسی تڑپ میں رہتا ہوں کہ کس دن یہ یہاں میٹنگ ہو اور میں آؤں، اور بس مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں بہت جگہ دیکھا، پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن مجھے الحمدللہ یہاں اس گھر میں سکون ملتا ہے۔ پہلے دن جو آیا تھا تو یہ گیٹ کھلا تھا، اور میں آ کے اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، کوئی یہاں نہیں تھا، میں کسی کو نہیں جانتا تھا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا، لیکن اسید بھائی آئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ماں جی کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ماں جی کو ملنا ہے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ماں جی کے بیٹے ہیں۔ اس دن سے الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے میرے پہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ میں یہاں بھی اور جہاں بھی اور قبرستان میں بھی میں جاتا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں، اور ساتھ
जो मैं पढ़ता हूँ कि अशफाक साहब ने कहा कि किसी के साथ मिलो, किसी की तीमारदारी के लिए जाओ तो उसके साथ बैठो, वक्त गुजारो। आप फूलों का बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके गए लेकिन और दे के आगे, अच्छी बात है, लेकिन मरीज चाहता है कि उसके साथ बैठो, उसके पास खड़े हो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरी फजर वहीं पे थी और मैं वहाँ बैठा और मुझे इतना सुकून मिला कि आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ बहुत सारी पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ, हर उम्र के लोग हैं। अगर आप देख रहे हैं, एक लड़की यहाँ मैं देख रहा हूँ बैठी हुई है और वो हमारे से बहुत पहले की, मतलब नौजवान नस्ल की हैं। तो इसे पूछते हैं ये क्या करने आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, आप जो आई हैं बाबा जी के घर, क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पर सीखने के लिए आई हूँ, उनकी तालीमात, जो कुछ उन्होंने कहा बना के थ्रू, कि वो क्या कहते थे, उनका लाइफस्टाइल देखने लिए, ताकि मैं वो डॉक्टर से हूँ और मैं आगे जा सकूँ। वाह जी, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि आगे जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बाबा जी की तालीमात पे अमल किया जाए। दोस्तों ये बाबा जी कवि खान साहब के मुताबिक वो गए नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं, हमारे बीच में, उनके अफकार हमारे पास है, उनकी तहरीर हमारे पास है। और अगर आप जाविया जिन्होंने देखा, वेलन कोट नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो मैं दास्तन सराय से इजाज़त चाहूँगा इस नज़म के साथ कि हमें ये सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा कि उस उजलत के मारे एक फ़रिश्ता से मुसाफिर ने घड़ी भर के पड़ाव में सवारा था चमन कैसे, वो कैसे मुस्कुराता था, बड़े मानूस लहजे में अदब से बात करता था, बड़ी ही सादगी से प्यार की भाषा सिखाता था, उसे लोगों में राहत बांटने का शौक़ था शायद, बड़े मानूस लहजे में शिकस्ता हाल लोगों को, गमे दौरा के मारों को खुशी के गुर सिखाता था। हमेशा क्यों ये कहता था, खुदा आसानियाँ दे और हमें तकसीम करने का शरफ बख्शे, ज़रा सोचो। हुई मुद्दत मुसाफिर जानिबे मंजिल हुआ रुखसत, मगर वो ज़ीस्त के हर जाविये में ऐसे पिन्हा है, मुझे हर शाम से पहले उसी की याद आती है, उजाला जब भी होता है मुझे वो याद आता है। अपनी इस लाइव कॉल का अख्ताम करूँगा उस दरवेश की इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।